तारीख इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज हमीद साहब की सीटिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा। पानीपत में कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं। इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। हमने जो वीडियो देखी है उसके अंदर ये खुद गाड़ी में बैठ के जा रहे, छोड़ के कोई नहीं गया, सारे भागे थे। आज अगर सुबह बदमनी आई है तो सूबाई हुकूमत हमें बताई कि बदमनी क्यों आप लेके आए हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ, कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अभी तक ये सवाल हल तलब है कि बुशरा बेगम साहिबा को बाकी सारे छोड़ के भाग गए, चले गए, अकेली रह गई थीं, या फिर बुशरा बेगम साहिबा ख़ुद ही 26 नवंबर की रात को अली अमीन ख़ान गंडापुर के साथ गई थीं। साथ साथ आज सेनेटर फैसल वाडा साहब ने दावा किया कि बानी पीटीआई खान साहब ने 14 दिसंबर की तारीख़ सिविल नाफरमानी की तारीख़ इसलिए रखी, उनके ख़्याल में 14 दिसंबर के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन फैसल वाडा ने दावा किया कि जनरल फैज़ हमीद का मामला पहले ही कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। तो मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर कहते हैं कि पानीपत की तरह हम हमले करेंगे और इस्लामाबाद को फ़तह करेंगे। ये भी बहुत अहम तलब बात है। फिर अलीमा ख़ान साहिबा ने कल बात की, दावा किया कि हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि अगर आप संगजानी में 24 नवंबर को बैठ जाएं तो फिर बानी पीटीआई खान साहब की रिहाई भी मुमकिन हो जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में मैं बात करूंगा कि वैसे तो यूथ प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन पीटीआई दावा करती है कि यूथ सारी हमारे साथ है। 3 मेहमान अलग-अलग आज हमारे रूबरू होंगे। इस वक्त हमारे रूबरू हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम ख़ान कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, इनके बाद हम बात करेंगे साबिक़ गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब से, जो कि पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली हैं, और फिर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान साहब हमारे रूबरू होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप सूबे में बैठे हैं, इस्लामाबाद भी देखते हैं, पेशावर भी देखते हैं। ये बुशरा बीबी साहिबा को शिकायत हुई कि मुझे अकेला छोड़कर चले गए। वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर कहते हैं मैंने ख़ुद उनको अपनी गाड़ी में बिठाया। कौन सच्चा कौन झूठा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तो एक तो झूठा है कोई कह रहा हूँ कौन? पहली बात तो है, मैं तो दोनों झूठे हैं। दोनों झूठे ये हैं कि एक ने पहले हल्फ लिया कि मैं एज ए वज़ीर आला हल्फ लेता हूँ कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को वापस नहीं लाऊंगा मैं वापस नहीं आऊँगा। तो शायद उन्होंने बुशरा बीबी को बानी चेयरमैन बना लिया, उसको साथ ले गए थे, बाकी तो उनका बानी चेयरमैन ही था। और दूसरे ने हल्फ लिया पश्तूनों से कि आप बड़े गैरतमंद लोग हो और आप बड़े जो है वो किसी को मैदान में ऐसे नहीं छोड़ते हो और आप मेरे साथ आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे जब तक हम बानी चेयरमैन को नहीं ले जाते। तो दूसरी तरफ उन्होंने बिजली बुझाकर खुद भाग गई। अब प्रॉब्लम यह है कि अकेले थे या नहीं थी, उसमें एक और चीज़ भी है कि कंटेनर को आग लगी है। 2 चीज़ें हैं कि कंटेनर को आग सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला साहब के जो है हवारियों ने खुद लगाई है, क्योंकि वज़ीर आला के साथ तो सिक्योरिटी तो होती अपनी जी, और उसके साथ 1500 FRP पुलिस के भी एक लेटर आया था कि थे साथ। तो वज़ीर आला की सिक्योरिटी कहाँ पर थी जब ये आग लग रही थी या लगाई जा रही थी? या तो ये है कि इन्होंने खुद लगाई है। अच्छा, आप अभी फरमा रहे हैं कि वज़ीर आला ने हल्फ लिया था, वो तो कल भी कह रहे थे कि जी पानीपत पे 17 हमले हुए थे, महमूद गजनवी का रेफरेंस दे रहे थे। वो कहते हैं अभी तो 5 हुए हैं, और लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम और हमले करेंगे, इस्लामाबाद फ़तह करेंगे। आप तो इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं ना, पेशावर में बैठे हैं, वफाक के नुमाइंदे, आप कैसे बचाएंगे? क्या फ़तह करेंगे? 2 बोतलों के पीछे पूरी इस्लामाबाद के हाईवे दौड़ रहा था, तो उस वक्त गैरत किधर थी? उस वक्त पानीपत किधर था? और इस्लामाबाद में उसके पीछे गाड़ियाँ भी नहीं मिल सकती थी। आपने देखा था वो सीन, देखा था ना आपने? ना याद है ये आपके टीवी चैनल्स में जी याद है मुझे। तो गैरती बंदा अगर है तो अगर पकड़े गए तो पकड़े गए ना, अगर एक काम कर रहे हैं तो ठीक है, बस मैं खड़ा हूँ, फिर मुझे पकड़ लो। और आपने देखा कि पीटीआई का ज़िंदगी में कभी लीडर नहीं पकड़ा जाता, वर्कर ही पकड़े जाते हैं। किधर गए थे बड़े बड़े जुलूस? अच्छा, ये पीटीआई सिर्फ केपी तक महदूद रह गई है? आपने पंजाब से कितना बड़ा जुलूस आते देखा है? आपके पंजाब के जो बड़े बड़े लीडर हैं ना, वो तकरीबन सारे केपी हाउस में पनाह ली हुई है।
وہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کے ٹی وی پروگرام بھی کرتے ہیں, بھاشن بھی دیتے ہیں, اور وہ اتنے ہی آج کی پی ٹی آئی کے ساتھ نظریاتی ہیں جو ماضی کی پارٹیوں کے ساتھ تھے. جتنا وہ نظریاتی تھے نا پچھلی پارٹیوں میں کہ ہم اتنے ہی نظریاتی ہیں, آج اتنے ہی نظریاتی ہیں, اور کل کس کے ساتھ ہوں گے یہ پتہ نہیں. ابھی علی امین خان نے یہ بھی کہا کہ جی 5 حملے ہو چکے, اب ان 5 حملوں میں دیکھیں نا, نہ وہ ہارے نہ ادھر والے جیتے. اب 14 دسمبر کی کال دے دی گئی سول نافرمانی کی. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 دسمبر اس لیے سلیکٹ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے نزدیک یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کا کیس بعد میں 14 کے بعد آئے گا. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 سے پہلے ہی کارروائی ہو جائے گی. آپ کی کیا انفارمیشن ہے جنرل فیض حمید صاحب والے کیس کے حوالے؟ مجھے اس پر کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیا ہونا ہے. فیصل واڈا صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں, ان کی میں نے پریس ٹاک سنی بھی تھی, آج بھی سنی ہے, کل پرسوں بھی وہ کر رہے تھے. آج کل اسلام آباد کی سرکز میں بہت باخبر جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب ہی جو ہے وہ ایک ماضی میں ایک اور سیاستدان سے آج کل وہ غائب ہو گئے, اور چیلا کرنے جو گئے تھے پتنی چیلے پہ لمبے ہو گئے. اور نہیں آپ یعنی شیخ رشید احمد جو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ان کی جگہ لی ہوئی. نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. فیصل واڈا صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کو اس کے ساتھ تشبیہ بالکل ہی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, فیصل واڈا صاحب کہہ تو رہے ہیں 40 دن کا چلا تو شیخ رشید نے فیصل واڈا صاحب جو ہے ان سے بہت بہترین انسان ہیں. اچھا, بہت وہ نہیں, وہ میرے دوست ہیں, بھائی ہیں. پولیٹکس اپنی جگہ پہ نظریاتی اختلاف ہو یا نہ ہو, لیکن اس کے مقابلے میں نہیں رکھوں. فیصل واڈا صاحب بڑے مطلب ہے کہ وزادار آدمی. دوسری بات یہ کہ مجھے اس کا نہیں پتہ کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. کہ دیکھیں, اس جماعت نے پہلے بھی ایک سول نافرمانی کی تحریک نہیں کی تھی 2014 میں, پھر شادی کرنے کے بعد انہیں کہا سول نافرمانی کی تحریک توڑ دو, یہی تھا نا. تو ان لوگوں کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں. آپ اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور بڑا سیریس آپ منہ پکڑ کے اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو سنجیدہ نہیں لیا کہ ان کی باتیں سنا کریں. کبھی آپ کو, میں تو نارمل یہ کہتا ہوں, جب میں تھک جاتا ہوں شام کو کوئی چیز نہیں تو پھر میں ان کے پروگرام دیتا ہوں, کامیڈی شو کی تھوڑا نہیں. لیکن دیکھیں نا, آپ کی بات درست ہے سر آنکھوں پہ, لیکن ایک ملک میں انتشار کی صورتحال ہے, ایک ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے. وہ انہی جلسے جلوسوں احتجاجوں کی وجہ سے اب آپ کے صوبے میں امن کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہے. آپ نے اچھا کیا اے پی سی کروائی, انیشیٹو لیا, لیکن امن و امان کا معاملہ تو صوبائی حکومت کا ہے, پھر معاملہ تو وہیں رہ گیا. دیکھیں شوکت بھائی, بات یہ ہے اگر صوبائی حکومت اپنا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دے تو آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. تو انہوں نے تو ملیٹنٹس کے حوالے کیا. آج تک مجھے بتائیں, آج وزیر اعلیٰ صاحب کا جو حلقہ ہے یا آئی جی صاحب کا حلقہ ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے, لاشیں روز ہم اٹھا رہے ہیں, شادیں روز کر رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہم خاموش رہیں کہ ہوتا رہے. عصر کے بعد وہاں پر کوئی آ جا نہیں سکتا. عصر کے بعد آپ گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں. پہلے مغرب ہوتی تھی نا, اب عصر کے بعد نہیں نکل سکتے ہیں. کرم میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے بہت بڑا ایک اعلان کیا تھا کہ یہ روڈ میرا کام ہے, میں کھولوں گا. آج تک روڈ نہیں کھل سکا. خوراک نہیں جا رہی, دوائیاں نہیں جا رہی, فیول نہیں جا رہا, گرم کپڑے نہیں جا رہے, لوگ بے سر و سمانی کی حالت میں. وہاں پر میں نے اس وقت بھی ہلال احمر کو اپنا جو ہے وہ وہاں پر کہا کہ آپ وہاں پر کام کریں. آج بھی 2 سے 3 ہزار فیملیز کو ہم 2 ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں, دوائیاں دے رہے ہیں, گرم کپڑے دے رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. آپ ادھر کیمپ لگائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت پیسے ہیں, ادھر لوگوں غریب لوگوں کو راشن پہنچائیں, ان کو گرم کپڑے دیں, تھوڑی سی آپ نے دوائی پہنچا دی ہے. بھائی وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں, وہاں پر روڈوں پہ ایمبولینسز جا نہیں سکتی. ہم نے 4 ایمبولینسز دی ہوئی ہیں. وہاں پر لوگ روزانہ کی بیس پہ آ رہے ہیں کہ فیملی, کوئی بھی پشتون معاشرے میں اس موسم میں نقل مکانی کون گھر چھوڑ کے جاتا ہے؟ آج وہ لوگ جو بے سر سمانی کی حالت میں ہیں, ان کو گرم کپڑے چاہیے, کمبل چاہیے, دوائیاں چاہیے, ٹینٹ چاہیے, خوراک چاہیے. کون دے گا؟ صوبائی حکومت تو اپنے صوبے کی آگ نہیں بجھا سکتی ہے, جا کے اسلام آباد میں آگ لگانے کے لیے. اسلام آباد میں آگ سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا, بیان دیا باقاعدہ, انہوں نے کہا کہ جی 24 نومبر کو سنگجانی تک رک جانے کی صورت میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ہم رہا کر دیں گے. کس نے کیا تھا؟ کرنے والوں نے کیا. نام تو بتا دینا. نہیں, جو اب دیکھیں نا, جو بیرسٹر سیف صاحب کو اور بیرسٹر گوہر خان کو اس صبح 8:30 بجے میٹنگ کروا رہے تھے. گور اور سیف کو اکٹھا میرا نا. گور تو پارٹی کا پرانا آدمی ہے نا. سیف تو اب دیکھیں ہمارا دوست بھی ہے, نوکری بھی کر رہا ہے. اس کو جب بھی آ جائے گا کہ آپ جا کر وہاں پر چارج لے لیں تو ادھر چلا جائے گا.
किस पार्टी नहीं, आके मिले थे ना सुबह आके, तो आपके ख्याल में कोई ऐसा बेचारा जो है ना, वो तो सरकारी मुलाजिम समझे ना, वो बेचारा हो नहीं। आप बैरिस्टर साहब को नजरियाती समझते हैं? आप मुझे बता दें, ईमानदारी बात है, आप मुझे बैरिस्टर साहब मेरे दोस्त हैं, मैं एहतराम, मेरे भी दोस्त है, मेरा एहतराम है, बात है। और उसको मैंने बोला कि आप मेरे खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोले, क्योंकि आपने नौकरी पक्की करनी है। भाई मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ, पढ़े लिखे आदमी। नहीं, मैं भी एहतराम करता हूँ, मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो जिस पार्टी में बैठा हुआ इस वक्त, आज कल पत्नी किधर होंगे, आज जिस पार्टी में बैठा हुआ है उसका काम तो आप कह रहे हैं, मैं उसको संजीदा नहीं रहता हूँ। नहीं, लेकिन अलीमा खान साहिबा की बात कर रहा हूँ, आप एज गवर्नर केपी इस बात को रिफ्यूट करते हैं कि कोई ऐसा वादा नहीं किया गया? मैं एज ए गवर्नर केपी सिर्फ बुशरा बीबी जो डिफेक्टो सीएम है हमारी, उसकी बात को ज़्यादा वो करूँगी। आजकल वो तो सुबह तो वो चला रही है नहीं, वो जो बुशरा, और वो डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ जो है वो राब्ते में, क्योंकि उसको जो पैगामात मिले, चीज़ें मिली, और वो कहते हैं कि मेरा उनके साथ रूहानी तौर पर भी पत्नी क्या जो है अमल के साथ भी राब्ता, तो वो कहते हैं कि मैं हूँ डिफेक्टो सीएम। यानी कोई ऐसी ऑफर नहीं हुई थी संगजानी रुक जाने की कि हम खान को छोड़ देंगे? बुशरा अपना बताए, जो खातून है, जो अपना अलीमा खान साहबा ने बताया, किसने कमिटमेंट की थी क्या उनसे? देखें, बानी चेयरमैन की ज़मानत जो होनी है वो होनी है अदालतों से, ठीक है। अगर ये अलीमा खान और बुशरा बीबी समझते हैं कि ये डील करके बाहर हैं और इन्हें ज़मानत करके नहीं आए हैं, और मैं तो कहता हूँ दाल सारी काली है, तो कुछ हो के आए हैं, तो फिर ये मान ले कि फिर हम डील करके आए हैं, और इमरान भी जो है डील के ज़रिए आएगा, फिर अदालतों का सामना नहीं करेगा। ये तो कह रहे थे कि हम अदालतों से छूट गए, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं थे। तो एक चीज़ पकड़ लेना, उधर कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, लेकिन आर्मी कोर्ट्स में नहीं जाना, सिविल कोर्ट्स में जाना है। 2-in-1 आइसक्रीम नहीं मिलती, एक ही फ्लेवर खाना पड़ेगा, जो फ्लेवर आपकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब। नाजरीन हमारे रूबरू थे, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे साबिक गवर्नर पंजाब रुकन कौमी असम्बली PTI सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं PTI के मरकज़ी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। ये वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर अब एक पेज पे आ गए। दोनों कह रहे हैं कि बुशरा बेगम साहिबा अकेली नहीं थी 26 नवंबर को, बल्कि अली अमीन खान कह रहे हैं मैं खुद लेके गया था। आप क्या कहते हैं? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि बिल्कुल गंडापुर ने उन्हें प्रोटेक्ट करके उसके बाद उन्हें जो है वहां से गिद्धों के हाथों से जो है गिरफ्तार होना और उनको जो है या बगैर मिसिंग पर्सन करना, वो उससे महफूज रखा। और ये पश्तून कल्चर का एक हिस्सा भी है, और हम पाकिस्तानियों की गैरत भी इसी चीज की मुतकाजी है कि जो आपके कायद की बीवी होती है वो आपकी माँ होती है, आपकी बहन होती है, बेटी होती है, और लीडर तो है ही वो लीडर की। जब आपने बड़ी अच्छी बात की, और इसी वजह से हम आपको पसंद भी करते हैं कि आप जो हमारे रवायात हैं, एक तहजीब है, उसका बिल्कुल आप बजा उसके हवाले से एहतराम की बात आपने की। लेकिन बुशरा बेगम साहिबा शिकायत कर रही हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया गया, सब चले गए थे। चले, वो जाहिर है कि वो इस वक्त दुखी है, और बल्कि सारा जो है PTI दुखी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कहता हूँ सारा पाकिस्तान जो है गम में डूबा हुआ है, जिस तरह से कत्लो गारत करी हुई है। जो कुछ हुआ है कोई अच्छी बात नहीं है। चले, कोई कहता है फिगर्स पे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया एक शख्स का कत्ल भी इंसानियत का कत्ल है। ये तो किसी को कोई नहीं है ना, कोई गोली नहीं चली है। सरदार साहब, इसमें देखे ना, मामलात अब भी तो वैसे के वैसे हैं। मसलन अब खान साहब ने 14 दिसंबर के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की है। आपकी कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, जो इत्तलात आई, क्या वाकई अब आप लोग खान साहब से ये फैसला वापस लेने की बात करेंगे? देखें, कल भी हमारी जो है लंबी इस पर जो है गुफ्तगू शुनीद हुई है। जो कोर कमेटी है उसमें 77 मेंबर्स हैं। कुछ बावजूद मसरूफियत ना आ सके, बाकी शिराकत
भरपूर थी। इस पर सारी सेर हासिल डिस्कशन हुई है, एक कमेटी बनाई है जो इनके तमाम कदोकाल पर जायजा लेकर और फिर खान साहब से मुलाकात करेगी। सो इस वक्त सरे दस्त में किसी चीज की जो है ना तो मुझे कोई इल्हाम होता है ना कोई वही नाजिल होती है। सो इसलिए ये सवाल आपका हाइपोथेटिकल है, ये आले ने दे वो सारी जबान चाहते नाई दे चत्तेन सामने आवे सन। तो सो ये आपको जी ये चीजें सामने यकीनन आएंगी। आप एक बाखबर सियासतदान है, मैं इसलिए जसारत कर रहा था। अब देखें ना जो मुतालिबात हैं, मसलन इलेक्शन 8 फरवरी इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से अब बाकायदा आईनी बेंच के सामने ये मामला आ गया, अगले हफ्ते टेकअप होगा। इसी तरह 9 मई के वाक़यात पर खान साहब ने कहा था जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, पिटिशन दी, वो भी लग गई है। तो जब ये मामलात अदालतों के ज़रिए कानूनी आईनी अमल के ज़रिए टेकअप हो रहे हैं तो फिर ये सिविल नाफरमानी या एहतजाज, इसकी क्या गुंजाइश रहती है? देखिए, आईनी कमेटी पर हमें बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो है जिस तरीके से बनाई गई है, ये मनपसंद तरीके से, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हम इसलिए तकाजा कर रहे हैं। और ये आप आईनी बेंच की बात कर रहे हैं? जी, मैं आईनी बेंच ही के पास ये लगे हुए हैं जो आप फरमा रहे हैं। जी। तो हम चाहते हैं जिस तरह के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उन्होंने खत लिखा है, हम उसको बिल्कुल मन तन धन से उसको जो है एंडोर्स करते हैं और हम समझते हैं कि फुल कोर्ट बैठ जाए, पूरे जजेस बशमूल आईनी कमेटी के जजेस, सारे जजेस बैठ जाएं 17 के 17 और एक दफा फैसला कर दें कि ये क्या 26वीं तरमीम ये आइन की रूह के मुतासादिम है, ये ग्रैंड नॉब को ये हिट करती है, ये उसका बुनियादी ढांचा आइन का तब्दील करने के मुतरादिफ है, 25 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल का जो है मामला है। तो हम चाहेंगे कि फुल कोर्ट ही इसको फैसला करे। ये जो खान साहब ने देखे ना, खान साहब ने 14 दिसंबर की सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे दी, साथ साथ 5 रुकनी कमेटी भी बना दी। तो क्या इस 5 रुकनी कमेटी ने अपना काम शुरू किया है? स्टेक होल्डर से किसी से राब्ता किया है बातचीत के लिए? कमेटी काम कर रही है। हम नहीं चाहते कि फिर ये जो है इसमें कंजेक्चर यानी इसमें अफवाहें शुरू हो जाएं। सो कमेटी अपना काम कर रही है और अपना राब्ते कर रही है। मेरे जिम्मे जो लगा है ये 24 और 26 की जो हम जो इसमें जराइम का इर्तिकाब इस हुकूमत के अकाबरीन ने किया है, हम उनके खिलाफ अदालत में इसी हफ्ते में जा रहे हैं और हम ये तकाजा करेंगे अदालत से कि इनको करार बाकी सजा दी जाए जो जिन्होंने कत्ल किए हैं ना हक जो है वर्कर्स के, पाकिस्तानी के जो मासूम शहरी सिर्फ अपने बुनियादी हकूक के तकाजे के लिए पुरअमन तौर पर डी चौक इस्लामाबाद आए थे, एहतजाज के लिए जाते हैं। ये आपने सरदार साहब आपने बात की अदालत में जाने की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि यही 26 नवंबर के हवाले से अदालत में ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है ना? नहीं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जा रहे हैं। हम अदालत मजाज में जा रहे हैं। उससे जो हाई कोर्ट में जो नालिश की गई है वो सिर्फ ये है कि जो सुनवाई नहीं हो रही, पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा, उनको दिक्कतें हो रही हैं रसाई के लिए पिम्स में या पोली क्लिनिक में, लाशें अभी तक पड़ी हुई हैं और पुरसा को नहीं दी जा रही है, वो उस बारा में है। उसका कोई ताल्लुक सजा जजा से नहीं है जो मेरे ज़िम्मे लगा है और जो हम इसी हफ्ते इंशाल्लाह अदालत मजाज में इस्तगासे की शक्ल में लेकर जा रहे हैं। ये फरमाइए, अलीमा खान साहिबा ने कल एक बात की, उन्होंने कहा कि हमें पेशकश की गई थी कि अगर वो 24, 25, 26 नवंबर वाला एहतजाज डी चौक की बजाय अगर आप संगजानी में बैठ जाएं तो खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी पेशकश थी। आप क्या समझते हैं, ऐसा हुआ था नहीं था? आप तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? मैं इसका चश्मदीद हूँ क्योंकि जब मैं पेशावर में था तो उन्हीं की जानिब से ये ऑफर आई कि आप भी, हम भी थक गए हैं, आप भी जो है थक गए होंगे या आप भी उसमें मुश्किल में है, तो हम चाहते हैं कि इसका हल निकाला जाए। तो पहले गुडविल के तौर पर हम इमरान खान को रिलीज करते हैं,
अच्छा 20 दिनों के अंदर बाकी मामलात जो है बैठकर टेबल पर तय कर लेंगे हम बैठकर। तो जेट प्रोवाइड किया गया, जेट के ऊपर जो है पेशावर से बैरिस्टर सैफ, आपको पता ही है स्पोक्स पर्सन भी हैं अपना चीफ मिनिस्टर साहब के, वो जाते हैं और फिर पिंडी में उन्होंने कहा कि मैं अकेला जाने की बजाय फिर बैरिस्टर गौहर अली को भेजा गया जो चेयरमैन है। अली मोहम्मद पहुंच ना सके और सुबह 8 बजे अडयाला जेल को खोला गया और मोहतरम इमरान खान साहब के साथ 2 घंटे बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर अली खान का मुलाकात होती है। और उसमें जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लॉलीपॉप भी हो सकता है जब तक पहले रिलीज करें ये, ताकि मैं खुद जाकर डी चौक पर 24 तारीख को ये जो है वो सुनाऊं आवाम के साथ और उनको बताऊं कि हमारी जो है इस तरह बाकी मामलात भी गुफ्त शुनीद के जरिए तय करने का जो है अज़्म हर जानिब से दिखाया गया है, इसलिए वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये जब हुआ इस बात पर ये ना माने कि जी ये पहले रिलीज वाली बात पर ना माने, और फिर ये हुआ कि दोबारा एक मुलाकात की गई और उस मुलाकात में ये बात आई कि ठीक है संजानी आप बैठ जाएं जब तक इमरान खान को रिलीज नहीं होता, आप 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी ये रिलीज करने में, ताकि उसके बाद ही बेशक आप वहाँ इस धरने को या इस प्रोटेस्ट को जो है मौखिर करें। तो इस पर जो है जब बुशरा बीबी को कहा तो बुशरा बीबी ने कहा कि अगर बैरिस्टर सैफ के साथ ये बातचीत कर सकते हैं इमरान खान की और ये बात करवा सकते हैं गौहर अली खान की, तो मेरी भी बात कराई जाए। इसलिए कि इमरान खान ने उन्हें ये पैगाम पर बना के भेजा था जो पेशावर में मेरी मौजूदगी में उन्होंने ऐलान किया था इमरान खान के इसका। और इस पर आप लोग एतराज भी करते हैं कि जी सियासी क़यादत को क्यों नहीं बताया गया। सियासी क़यादत गई थी वहां और उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मिलने नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था जेल के बाहर से, आपको याद होगा, और फिर 3-4 घंटे के बाद उन्हें रिलीज मुखलसी मिली थी। तो इसलिए ये पैगाम बुशरा बीबी को दिया था इमरान खान ने, क्योंकि उनको रसाई थी, वो हमराही मुल्ज़िम होने की हैसियत से वो इमरान खान के साथ की थी और जाहिर है उनकी, तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रेशर इतना है कि अब ये इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा। जो भी है ये हुआ, तो इस पर उन्होंने इनकार कर दिया, बुशरा बीबी की बात करवाने से इनकार कर दिया। तो जब बात करवाने से इनकार कर दिया तो फिर जो इमरान खान साहब की कॉल थी वो डी चौक ही की थी और इसलिए डी चौक पर ही हमने जाना जो है वो किया। तो ये है असल हकीकत के, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन बात सिर्फ ये थी कि पहले रिलीज करें या बाद में रिलीज करें। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि रिलीज़ करने की पेशकश थी, आपने तस्दीक कर दी, लेकिन बुशरा बेगम साहिबा ने कहा कि मेरी बात नहीं करवाई गई तो हम इस पेशकश को फिर हम नहीं मानते, जो मैं समझाऊँ आपकी बात को। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ख़ान साहब हमारे रूबरू होंगे। यूथ प्रोग्राम वो चला रहे हैं, फ़ंड वो दे रहे हैं और PTI दावा करती है कि यूथ हमारे साथ है। मैं ज़रूर उनके सामने ये सवाल रखूँगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ख़ान साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ना तो टेक्नोक्रेट हैं ना ब्यूरोक्रेट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है। आपके प्रोग्राम का नाम है यूथ प्रोग्राम, लेकिन PTI दावा करती है कि यूथ तो हमारे साथ है, तो फिर इस प्रोग्राम का भी यूथ पर कोई असर नहीं पड़ा कि वो आपके साथ रहे, PTI में ना जाए। प्राचा साहब देखें, बदकिस्मती यही है कि झूठ इतना बोलो कि झूठ सच लगना शुरू हो जाए। आप पिछले 2 इलेक्शन ही उठा लें, 2018 का और 2024 का, हमारी फिगर्स नहीं, जो डिफरेंट अदारे सर्वे करते हैं, सबसे ज़्यादा यूथ जिसने वोट दिया वो PMLN को दिया, 2018 में भी 2024 में भी।
اور اس کے ساتھ اسمبلی میں جو ریپریزنٹیشن ہے، کس جماعت نے سب سے زیادہ یوتھ کو ٹکٹ دیے، وہ اگین پی ایم ایل این ہے. اگر آپ ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز کی عمر دیکھیں تو میجورٹی جو ہے وہ ینگسٹرز ہیں. آپ نے تو بالکل پی ٹی آئی کے آرگومنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا. آپ نے 18 اور 24 کے الیکشن میں کہا کہ یوتھ نے ووٹ دیے، لیکن یہ جیسے یہ 26 نومبر کا اسلام آباد پہ جلگار ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے نوجوان تھے، ادھر آئے ہی نوجوان تھے. دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں ورغلائے ہوئے نوجوان ہیں نا، جن میں پاکستانی کم تھے، بدقسمتی ہے. یہ جو پکڑے گئے 67 تو جو پکڑے گئے لوگ ان میں افغانی ہیں. اس کے بعد ان کے بیانات آئے جس کے اندر ایسے لوگ نکل کر آئے بعد میں جن کے آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنے ہوئے. تو وہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ یوتھ کے نام پہ دھوکہ دیا گیا. ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں، ہر بجٹ میں تو آپ کو کہوں گا کہ 2008 سے لے کے 2024 تک ہر صوبائی اور قومی حکومت بننے والوں کا بجٹ نکال کے دیکھ لیں. مریم نواز شریف صاحبہ بھی ابھی اسی ہفتے کہہ رہی تھی کہ ہماری یوتھ کے ہاتھ میں غلیل نہیں ہونی چاہیے، ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے. اٹ مینز کہ یہی 26 والا یا اس سے پہلے والے احتجاج اکتوبر میں بھی پی ٹی آئی نے کیا، یوتھ نظر آئی تو مریم نواز شریف صاحبہ ایڈریس کر رہی ہیں نا اس کو. دیکھیں پراچا صاحب، ایک چیز ہے، دونوں ایونٹس جو تھے، اگر آپ 9 مئی کو لے لیں، اگر آپ اس 26 کا لے لیں، اس سے پیچھے جو اسلام آباد پہ لشکر کشی ہوئی اس کو لے لیں، اس کے اندر کتنی تعداد تھی جس میں تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن تھی؟ پہلی بات. نمبر 2، ٹوٹل اوورآل تعداد کتنی تھی؟ کہیں پہ 10,000 کہا جاتا ہے، کہیں پہ 15,000 کہا جاتا ہے، کہیں پہ جو ہے 8,000 کہا جاتا ہے. چلیں ہم 15,000 کو 20,000 بھی کر لیں تو 26 کروڑ کی آبادی میں سے اگر ایک صوبے کے وسائل استعمال کر کے، جب پچھلی دفعہ لشکر کشی ہوئی تو 81 کروڑ روپیہ کے پی کے حکومت کا اس لشکر کشی پہ لگایا گیا. اب جب آئے تو 1 ارب سے اوپر لگایا گیا. تو صوبے کے وسائل لگا کے، فائر بریگیڈ کے گاڑیاں لا کے، ریسکیو 1122 کی ایمبولینسیں لا کے، آپ جب وہاں پر کرم ایجنسی میں جو کچھ ہوتا جا رہا تھا، پیچھے 100 سے اوپر لاشیں گر گئیں، وہاں پہ تو کوئی نہیں گیا، وہاں پہ تو کسی نے ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، وہاں پہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی. اور پورے پاکستان میں سے 26 کروڑ میں سے 15,000 لے کے ہمیں ان 15,000 کا بھی افسوس ہے، کیونکہ اور یہ سارے نوجوان نہیں تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں آپ فرما رہے ہیں کہ 15,000 کا افسوس ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ اپنے بچوں کو احتجاج میں لے آئیں، اپنے بچوں کو دھرنے میں لے آئیں، اپنے بچوں کے ذریعے کنٹینرز گروائیں، یہ دوسرے غریب لوگوں کے بچوں کو. وہ تو الٹا کہہ رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی لے آئیں ساتھ. نہیں، دوسرا دیکھیں، بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں کہ آپ دوسروں کی قربانی دیتے ہیں، دوسروں کو آپ 20 ہزار روپیہ. اب جو پکڑے گئے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا کہ آپ کو 20,000 روپیہ دیا جائے گا، کھانا دیا جائے گا، آپ چل کے حملہ کریں. ان کو غلیلیں دی گئیں، ان کے دماغ خراب کیے گئے. قومیں جو ہیں نا وہ اس طرح نہیں بنتی. دیکھیں نا، سوشل میڈیا ہے اس وقت، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، یہ نوجوان اس کو یوز کرتے ہیں. اب جو میسج آئے گا، جو نیریٹو بنے گا وہاں دیکھ کر نوجوان تو وہ فالو کریں گے. تو کیا آپ یوتھ افیئرز کے چیئرمین ہیں، کیا آپ کا نیریٹو ویک ہے، ان کا نیریٹو سٹرونگ ہے؟ آپ نیریٹو کو کیسے پھر امپروو کریں اپنے کو؟ نیریٹو اللہ کے فضل سے ہمارا بڑا سٹرونگ ہے. ہمارا نیریٹو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا نیریٹو ہے. پراچا صاحب ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، یہ پاکستان بیس پروپیگنڈا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ 3500 انڈین سائٹس پاکستان مخالف ایجنڈے کو اٹھاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ 4100 سے زیادہ امریکہ اور اس طرح کے ریجنز کے اندر سائٹس پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو اٹھاتی ہیں؟ اور وہاں پر قراردادیں تو آتی ہیں پاکستان کے حوالے سے، غزہ اور فلسطین اور لبنان پر حملوں کے حوالے سے کیوں نہیں قراردادیں آتی؟ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک عالمی سازش ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. اللہ کے فضل سے ہم نے 9 مئی کو بھی ناکام کیا تھا ان کو،
ہم نے 26 کو بھی ان کو ناکام کیا تھا. پاکستان کی طرف دنیا کا رخ ہو چکا ہے, دنیا پاکستان آ رہی ہے, روز نئے سے نیا ملک آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. دی ہے کہ 4100 سائٹس جو ہیں وہ امریکہ سے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں, 3500 آپ فرما رہے ہیں انڈیا کی سائٹس ہیں جو پاکستان مخالف ہیں. تو پھر اتنی بھرمار ہے تو پاکستان میں پھر انٹرنیٹ بند ہی رہے گا, سلو ہی رہے گا, سست روی کا شکار رہے گا. دیکھیں, سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے, بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان شام, عراق, لیبیا, مصر, یمن اس طرح کی مثال بنے جہاں پر روز لوگوں کے اوپر جو ہے آگ کی برسات ہوتی ہے, روز لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے ہیں, وہاں کے نوجوانوں کا مستقبل ختم ہو چکا ہوا ہے, کوئی ٹرکی جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے. اور اب جس طرح پاکستان نے بھی اللہ کے فضل سے فلسطینی بچے اور بچیوں کو یہاں پر داخلے دیے ہیں, تو ہم تو ایک مثال بننے جا رہے ہیں دنیا کے لیے کہ پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ ہے. اور یہ جو باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں وقتی طور پہ بالکل ہمیں انٹرنیٹ کی بندش اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ اگلے چند دنوں اور مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد پاکستان کی ترقی ہی ترقی نظر آئے گی اور مخالفوں کے منہ کالے ہوتے نظر آئیں گے. رانا صاحب, آپ نے بڑا آنیسٹ جواب دیا, آئی اپریشیٹڈ, مجھے اچھا لگا آپ نے آنیسٹ بات کی. لیکن اس سے جو نقصان ہو رہا ہے نوجوانوں کا, بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی آمدن متاثر ہو رہی ہے, وی پی این بند کر دیے گئے, یہ بھی تو یوتھ کا ہی مسئلہ ہے نا, اور آپ یوتھ کے چیئرمین ہیں. دیکھیں, میں نے جس طرح پہلے کہا, ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جو فائر وال کھڑی ہو رہی ہے جو, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, امریکہ, چائنا, جاپان, جرمنی, یورپ, ہر ملک نے اپنی اپنی فائر وال بنائی ہوئی ہے. اور ہر ملک جو ہے وہ امریکہ کے اندر انہوں نے مائکروسافٹ, گوگل سب کو ملا کے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا, مطلب جس ملک کا نام لیں, آسٹریلیا نے تو 16 سال کی عمر تک کے بچے اور بچیوں کو جو ہے اس کا استعمال موبائل کا ممنوع قرار دے دیا ہے. تو ہم بھی ایک کاوش کر رہے ہیں کہ جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ پاکستان میں بھی لاگو ہوں. اس کے اندر تھوڑی سی جو پرابلم آ رہی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچے اور بچیوں کو پرابلم آ رہی ہے, لیکن ہم ایک پورا جب ایک سسٹم ڈیولپ ایوالو ہو جائے گا تو یہ سارا کچھ جو ہے سموتھلی چلنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ رانا مشہود احمد خان صاحب. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.